ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2.0 சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் 2025. எஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவரோட படம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். 2-3 படம் பார்த்துருக்கோம். ரெண்டுமே வந்து விஷயம் 2-3மே ஒர்த்து தான். ஆமாம். ஸோ வந்து அவர் யார் மல்டி காஸ்டிங் இருக்குடா. அப்படியா? இல்லை அவர் தான் பெருசாக ஓகே சார் நார்மலாகவே பெருசாக தான் இருப்பார் அவர். ஐயோ தான். ஆனால் என்னோட ஃபேவரட் ஆக்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு இதில். ஆமாம், அவர் வேற லெவல் டான்ஸர். அவர் இதுவும் கமெண்ட்ஸில் போட்டு ரொம்ப நாளாக பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் அதெல்லாம் 2025க்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம். எதையும் பார்க்கலன்னு நினைக்காதீங்க. என்னடா பண்ணேன் இப்போ. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன படம்? இட்ஸ் கால்ட் பரத். படிங்க. படி நாயட்டு. கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அப்படியாடா? அது ஆடின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க கரெக்டாக படிச்சு. இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் பார்த்தா? இட்ஸ் மார்டின் மாலிக் பார்த்துருக்கோன்னு நீங்கள் அவரோட படம். அப்படியா? கரெக்டாக தானே? சார்லிடா? ஏய் ஐயோ, ப்ரொடியூசர் இங்க போய் இது இரட்டாக்கு ப்ரொடியூசர் ஆனா. ஓகே சரி. டைரக்டர் சார்லி. ஓகே ஓ காட், இதுனா உடன்பிறப்பா? ஓகே. ஸோ இவரோட மூவிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேற லெவல் மூவின்னு பார்த்துருக்கோம். சார்லி அதோட தம்ப்நெயில் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த படத்தோட ரைட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிங்க படம். என்னடா சொன்ன இப்போ? கவனிக்கலடா. ரிட்டன் பை ஷாஹி கபீர். அண்ட் இந்த படத்தில் காஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேவரட் ஆக்டர் குஞ்சாக்கோ போபன் அண்ட் ஜோஜி ஜார்ஜ் பொரிஞ்சி, நிமிஷா சஜின், இவங்களோட ஓகே தொண்டி முதலும். ஓ அது இவங்க தானே அந்த இதுவும் கண்கள் ஏதோ. ஆமாம். ஸோ இந்த படத்தோட ஹான்ரே இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் ட்ராமா த்ரில்லர். போஸ்டர் பார்க்கும்போது சம்திங் ரிலேட்டட் டு எனக்கு தலவான் மாதிரி இருக்கு தோணுது. எனக்கு அப்படி தோணுது. எனக்கு இரட்டா மாதிரி தோணுது. ஏன்னா அதே மாதிரி தான் மீசை வச்சு நின்னுகிறாரு. அண்ட் பெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் அட் தி 94 அகாடமி அவார்ட்ஸ். ஸோ இந்த படத்தோட ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் டு ஹண்டிங். ஓகே. ஸோ இது அந்த படத்தோட காஸ்டிங் ஆன்ரே எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன் போவோம், ஹண்டிங் போவோம். മനോഹരം തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് വടംവലി പ്രേമികളെ സാക്ഷിയാക്കി കൈ മെയ് മറന്ന ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആർപ്പുവിളികൾക്കും ആരവങ്ങൾക്കും നടുവിൽ അരീക്കര ക്ലബ് 16ാമത് അഖില കേരള വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ട് തുല്യ ശക്തികളായി തന്നെ ഓരോ സെറ്റും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയവർ ഇന്നിന്റെ കളിയന്തരത്തിലെ പോരാട്ടത്തിൽ കനകക്കപ്പാർക്കെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവസാന 10 അടിയിലേക്ക് ആരാധ്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുന്ന 14 ചാമ്പ്യൻ പടയാളികൾ കൈയടിച്ചേ. പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരിൽ എഴുതിക്കും. എന്ത് പന്തയം? വാക്കിംഗ് ഇൻ ദി മൂൺലൈറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലേ അത് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നീ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട. നീ മാറിക്കാം. போலீஸ்குள்ளே நடக்குமா இதெல்லாம் போட்டி? நடக்கும்டா. இது ஸ்டேஷன் வைஸ் நடக்கும், இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் நடக்கும். ரொம்ப அகோரமாக போகும்டா அதெல்லாம். ஃபேவரட் வந்து அந்த படம் தான். கோட் சீன் என்ன தான் பேசுது. அந்த டீம் ஒரு தான் அரைக்கிறது. இல்லை ஊரு வரான் கால் சீட்டு மாதிரி அந்த சாங்கில் அடிக்கடி இம்பார்ட்டன்ட் போல. 2 இது அவர் சொல்கிற கமெண்ட்ஸுக்கு தான் இது பண்ணுவாங்க. மஞ்சள் வயசில் மேலே இருந்து சொல்லுவாங்க.
சிமெண்ட் தர சிமெண்ட் இல்லை அது பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்கும். அதான் அதுலேயே இது பண்ணிடுவாங்க. சூப்பர். அந்த சிரிக்கிறவங்க பக்கம் வேறு இங்கே எண்டில் ஒருத்தர் நிப்பார் இருந்தாரா? ஜூஸ் அடிக்கிற அவர் தானே. അഖില കേരള വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ പടയോട്ട ഭൂമിയിൽ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 68ഓളം ചാമ്പ്യൻ ടീമുകൾ പടയോട്ട ഭൂമിയിൽ പങ്കെടുത്ത് 67നെയും പരാജയപ്പെടുത്തി കിങ്സ് പിറവത്തിന്റെ പടയാളികൾ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ഈ പടയോട്ട ഭൂമികയുടെ ചാമ്പ്യൻ പടയാളികളായി. அது அது ரெண்டு ஒரே சைஸ் தான் இருக்குது. நடக்கும்டா இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டு காம்படிஷன் மாதிரி. அது இல்லை கப்பு சொல்கிறேன். அதான் நீ கேட்டல்ல இதெல்லாம் நடக்குமாடா போலீஸ். ரொம்ப வெறித்தனமாக നടക്കുம்டா. ஈகோ கிளாஷ் ഡിവൈഎസ്പി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നില്ലെങ്കിലേ എന്റെ പണി പോകും. കൈ പറ പണിയില്ലാത്തവന് അവരെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും. അവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനും கயிறு பிடிச்சா കൈ அந்த கயிறு பிடிச்சி நினைக்கிறேன். സാറെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. வந்துட்டாரா? ഞാൻ ജീപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. നമ്മുടെ ഒരു LP കേസ് அவரு போலீஸ் இது போட்டானா ஓகே நம்பிடலாம். വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ரவுடி இது போட்டானா நம்பிடலாம். താൻ പോകുന്നോടി 2 സുമോട്ടോ പിടിച്ചാൽ ആയത് இது சொல்லி நான் வெற்றிமாறன் படத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. போட சொல்றாடே வேற லெவல் இருக்கும்டா. ஏன்னா மறைச்சு வச்சு சாப்பிடுங்க. டீசெண்டாக சாப்பிடும். ഞാനും വരാം. டீசெண்டாக சாப்பிடும். പിടിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല. എടാ അടിച്ച് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് മറന്നു. ദേ നീ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ. വിട്ടോടാ അവിടെ കാണാം. ശരി സാർ. അമ്മ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വണ്ടി കയറി സ്റ്റേഷനിലേക്കാ. പരാതി വല്ലതും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ വല്ല വണ്ടി. അല്ല സാറേ, ഞാൻ വനിതാ പോലീസാ. ലേറ്റ് ആണല്ലോ. നമസ്കാരം സാറേ, ഇന്ന് തപാല. നമ്മുടെ ഒച്ചാട്ടോളൂ സ്റ്റേഷൻ കാണാം. പിന്നെ വേറെ സ്റ്റേഷൻ போயிருக்காரா? கேப் ஏறுற மாதிரி அவர் நிறுத்தினார் சொல்லாம அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ഇതൊക്കെ വാരി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മകടി പോന്നിട്ട് വരുവേ. എന്താണ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ അല്ലേ സ്റ്റേജിൽ കയറാനുള്ളൂ? ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. നിന്റെ ഫോൺ എന്തേ ഇത്ര നേരമായി വിളിക്കണേ? സ്കൂളിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചെവിടെന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ? അവർക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ, നിങ്ങൾ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടാ. ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കൊച്ചിനെ ലോകത്തിറങ്ങുന്ന സകല വൃത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത് ഞാൻ. ഈ കാക്കി വിട്ടിട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. ചക്ക ജോൺ ജോലി മൂന്ന് ഐറ്റത്തിലാണ് മത്സരിക്കണേ. കഥാപ്രസംഗം, നാടോടി നൃത്തം, മോണാക്ട്. ഇത്തവണ വിട്ടു. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇലക്ഷൻ വന്നത്. ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മെഡിക്കൽ അടിച്ചിട്ടായാലും പോകും. ഇതൊന്നേ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കലാകാരി. ഞങ്ങളുടെ മോണക്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. ഇപ്പോഴാ ആ മുത്തശ്ശി, മുത്തശ്ശി, നമ്മുടെ തറവാടും തോട്ടി കാവെല്ലാം വിറ്റ് എന്തിനാ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നേ? അനുസരിക്കുന്നവരല്ല എന്റെ മക്കൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുസരിക്കുന്നതാ എന്റെ ജോലി. അല്ലാതെ ഗുണദോഷിക്കാനുള്ള അവകാശം. ഫാമിലി കൂടെ അവങ്ങളെ ഇത് பண்ணுங்க. അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടേ. ബൈ ഇലക്ഷൻ എങ്ങാനും കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ വീണ പണിയെടുത്തിട്ട് വരുമല്ലോ. കാൺവായാ? കാൺവായ് ഇത് ഇതിനെ രാത്രി വരെ വീട്ടിൽ പോയത്
ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ രാത്രിയെ പോകാൻ കണ്ടുള്ളൂ. പറയണല്ലോ இந்த மாதிரி பொம்பளை கேஸ் தான் இது. ഇതാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന പയ്യന് മേളിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷനാ. അവനെ നിലവനൊക്കെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കയറിയതാ. പെങ്കൊച്ച് മന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവാ. ജാമ്യമില്ല വകുപ്പിൽ കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഗുണ്ടകൾക്ക് പോലും കൊട്ടേഷൻ എടുക്കാനും എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമുക്കതില്ല. എവിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് பண்ணுறோம். பையன் மேலே ஃபால்ஸாக போகிறோம். കുപ്പിയോടെ കിടന്നോട്ടെ. പിറവം ആരക്കുന്നം വില്ലേജ് പാലക്കൽ വീട്ടിൽ തോമസ് മകൻ 47 വയസ്സുള്ള ജോൺ എം തോമസ് 19/11/2019 പിറവം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മണിയൻ KP-യോട് ബോധിപ്പിക്കുന്ന മൊഴി. വഴിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ്റുമംഗലത്ത് വീട്ടിൽ ശേഖരൻ മകൻ അരുൺ 22 വയസ്സ് വധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇയാൾ ഇന്നലെ 18/11/2019 രാത്രി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം എപ്പോഴോ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ജനലിനും മറ്റും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിടുകയുണ്ടായി. எனக்கு ஒன்று தோணுது, பொண்ணுக்கே ஒரு பிரச்சனை வரும். അമ്മ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വർഷങ്ങളായിട്ട് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ നല്ലപോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അമൃതയിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന് ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ തരാം. മറ്റന്നാളത്തേക്ക് വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല മോളിക്കാര് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയാനാ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. പൈസയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആയിക്കോട്ടെ. വൈകി എത്തുന്നവർക്ക് CI മെമ്മോ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു. അയാൾ വലിയ ഹെൽപ്പില്ല. ലീവ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. ആ ചെല്ല് കിട്ടും. ആ മാഷേ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. നിനക്ക് തൂറാനുള്ള സ്ഥലമാണോ അത്? ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ മതിലുമാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അതിനെന്തിനാണ് സാറേ ചൂടാകുന്നത്? വിട് സാറേ വിട്. തൂക്കണോ? തൂക്കടാ തൂക്കാം. തൂക്കടാ. നീ ഉണ്ടാക്കണോടാ? സാറേ സാറേ വിട് സാറേ. നീ തൂക്കാനോട് നീ പോവോ? പോട്ടെ സാറേ പോട്ടെ. ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചോളാം. തൂക്കടാ. പറയട്ടെ സാറേ. സാറേ വന്നേ. തൂക്കടാ. ഞാൻ ജയിച്ചോളാം സാർ. ഞാൻ ജയിച്ചോളാം അവനെ കൊണ്ട്. നീ തൂക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നീ പോവില്ല. സാർ വന്നു സാർ. അറിയണം സാറേ വന്നു സാറേ. തൂക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല. ഞാൻ ചെയ്തോളാം സാർ. സാർ புரிஞ்சா வந்தாருன்னா அவ்வளோதான் அடி. கட்ட பறந்து மூங்கில் பறக்கண்டா. എന്തുവാ സാറേ? ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுறான். நான் இரிட்டேட் ஆகுது. എന്താ 3 ദിവസം ലീവ് വേണമായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ ലീവും പറയുന്നില്ല. നാളെ അമ്മയെ അമൃതയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് CM അടക്കം സകല മന്ത്രിമാരുടെ പൊതുയോഗം കൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് എവിടുത്തെ ആളെ കൊടുക്കും ഞാൻ? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലീവ്. സാറേ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല കൂടെ പോകാൻ. രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ മെനക്കെടുത്താൻ വരും. പൊക്കം വരും. കാരണം ലീവ് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. വെറുതെ തെറിയെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ. ഞാൻ മെഡിക്കൽ അടിച്ചോളാം. മെഡിക്കൽ അടിക്കാം. എൻ്റെ പണിയാക്കളെ വേണേ കുനിഞ്ഞെടുക്കടാ. കുനിഞ്ഞുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി സാറേ. സാറിനെ എടുത്തോട്ട് പോയാൽ മതി. ஜோஜு அவனே வந்து மூங்கில் பிடிச்சி என்னடா இவனுக்கு ஓவரா பண்ண போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து பாத்தியா? பயமே இல்லை பரவாயில்ல.
സാറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എഴുതാം. 6 മാസം അവന്റെ കടപ്പങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ. മണിയൻ സാർ ജെഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കോ? സാറേ സാറേ സാർ അവൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെഡിക്കൽ പോലും എടുക്കാതെ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ എടുക്കണം. SP അവിടെ ഞാൻ തുറന്നുകൂടെ? ജാതി ഓട്ടൊന്നോ ഇലക്ഷനോ എന്തോ കോപ്പാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അയാൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ശരിയാ അടിക്കില്ലടാ ടെൻഷൻ ആവുന്നു, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നു. എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കാം. താൻ 10-20 വർഷമായില്ലേ, അതിന്റെ പക്വത എങ്കിലും കാണിക്കണ്ടേ? ആരുടെയെങ്കിലും കൈകാലം പിടിച്ച് ഊരാൻ നോക്കും. മനഃപൂർവ്വം അല്ല സാർ, അത് പറ്റിപ്പോയി. ആ മെഡിക്കൽ എടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ. ഇതിന്റെ പേര് പണി പോയാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരും കാണത്തില്ല. ജോഷിമാത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയാവും സാറേ. എടോ തന്റെ ബന്ധുവല്ലേ, ആ വഴിക്ക് ഓപ്പറേഷനും സംഭവിച്ചു. அப்படியா? ரிலேட்டிவ் தானே சொல்லியிருந்தாங்க. അമ്മ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാதீங்க. ഞാൻ രാവിലെ ആറ്റിങ്ങലിലെ പരിപാടി എത്തും. നല്ല പേരാச்சு ഇത്. തീരുമാനിക്കാം. தங்கர் சேட்டா தானே? இவர் தானே அந்த இதில் கொடுத்துருந்தாரு அந்த பீஃப் ரெசிபி. ജാഫർ അടിക്ക്. അത് മതി. എടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ നയിച്ചടാ, ഇതൊരു കാരണവശാലും പുറത്ത് പോരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ പോലീസുകാർ നാളെ വന്ന് മൊഴിയെടുത്താ അപ്പം ഇറങ്ങിക്കോണം എല്ലാം ഇവിടുന്ന്. കാണിക്കല്ലേ നീ എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പട്ടിയതല്ല നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ. ആ മാർക്കറ്റ് എല്ലാത്തോടും ഞാൻ പണിയും. നീ കണ്ട കള്ള് കഞ്ചാവ് അടിച്ചെടുത്ത പോക്കൃതരത്തിനെ കൂട്ടിക്കാൻ സംഘടന കിടത്തില്ല. பொல்ல ஒருத்தன் டென்ஷன் பண்ணுவான் தெரியுமா, நான் கூட்டின்னு போமா அச்சில போகிறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டென்ஷன் பண்ணுறோம். കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോട്ടോ. അയ്യോ ഞാൻ വരുന്നില്ല സാറേ. ஸோ அவர் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு. சூப்பர். பாரு சும்மா பார்த்தாங்கடா. அது அந்த இது இருக்கும்ல கிழங்கு, அந்த கிழங்கை வேக வச்சு லைட்டாக வந்து தாளிச்சிட்டு இறக்கும் போது லைட்டாக ஒரு பால் ஊற்றி இறக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இறக்கிட்டு பீஃபை வந்து பெப்பர் ரோஸ்ட்டு போட்டு அச்சோன்னு வச்சுக்கோ, அருமையாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு பாட்டு மாதிரி கேட்டுச்சுன்னா இப்போ பார்த்துட்டாங்கன்னா கிரிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பார்த்துட்டாங்க. ബാബു സാറിന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കല്യാണം. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്ക് സംസാരം. അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു. സുനിതേ, നീ പെരവണ കഴിയുമ്പോ കെട്ടി കയറാൻ നോക്കിക്കോട്ടോ. ഇത് താമസിപ്പിക്കണ്ട. നീയും ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ കാര്യല്ലടാ, എന്നാ മൂക്കണ്ടാ. ഇവിടെ മരുമാന ഒരു 20,000 രൂപ നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു. എന്താ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ടല്ലേ? വെള്ളാച്ചന്റെ വകയുടെ വെച്ചാൽ 58 എടുത്തറ ഇറക്കാ. ரொம்ப நல்ல மனுஷன். டிரைவர் தெரியல எதுக்கு இந்த ஹோம் கார்டு அந்த மாதிரி. ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ എത്തും. ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി. அந்த கண்ணாடி போட்டுருந்தானே வீடியோ சாப்பிட்டோம். സാറേ ഇത് ജയന. രാവിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ബിജുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്. ഇത് പണിയാണോ? പോയി സാർ അനക്കോട്ട് എടുക്കും എടുക്കും തന്നെ.
ஊருக்கு போகணும்ல. இப்போ இன்னொரு ஹைலைட் என்ன தெரியுமா, இவர் வண்டி எடுத்தா டிடி குடிச்சிட்டு இருந்ததில்ல பாவி. இப்போ தானே 20,000 எடுத்து ஊற்றி வச்சுருந்தாரு, ஓட்டாம போகிறாங்க. ஒச்சுரா സുരേഷ് സ്ട്രെച്ചർ എടുത്ത ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു 1.5 മണിക്കൂറേ കാണും. ഇന്ന് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം, മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസാണ്. ഞാനിവിടുത്തെ പോലീസുകാരാണ് സ്റ്റേഷനിലെ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അർജൻറ്റ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സിന് ഇൻഫോം ചെയ്തു. പേഷ്യൻ്റ് ബ്രോഡ് ഡെഡ് ആണ്. ஆனால் அது ரீசன் வச்சு நமக்கு தாத்தா கூப்பிட்டு வந்து சும்மா ஏன் அவங்க உட்காந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு தாத்தா வெளியே ஸ்க்ரீனில் இருந்து வந்தார் வெளியே. ഹലോ സാറേ പ്രവീണോ? 5 മിനിറ്റ്സിൽ കാര്യം സാറേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിക. ആ ശരി സാർ. എന്നിട്ട് അവനെന്ത് ചെയ്യും? അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അവനെതിരെ കേസെടുത്താൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തേ നാട്ടുകാർ പറയത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാക്കാം. സാർ. ഹലോ. അയ്യോ എന്താ സാർ? ഹലോ മണി സാറേ, ഞാൻ ജോഷി മാത്യു. നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ. നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് CMSPയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റാக ഇൻസ്പെക്ടർ വേറെ ബെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ஐயோ காஸ்ட் வேறு சேர்த்து போகிறேன். തീ വേണ്ട. அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் இவர் தானே ஹெல்ப் பண்ணோம். அவங்க போலீஸ் இது தானே. போலீஸ் தான்டா. பட் சிஎம் கிட்ட இருந்து வரும்போதும் சரி, அதே மாதிரி வந்து இப்போ அவங்களால எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஓகேவா, அவர் சொன்னார்ல என்னோட நெஃப்யூ தான் ஓட்டுனாங்கன்னா இது ஃபேப்ரிகேட்டடு. இப்போ அவனை பிடிக்கணும்ல போயிட்டு. அவனை பிடிச்சானுமே யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. போலீஸோட ஃபேமிலியிலேருந்து ஒருத்தனை டிரைவராக கூப்பிட்டு வந்தால் எந்த மீடியா யார் ஒத்துப்பா? நீ பொய்யா கூப்பிட்டு வரந்தானே சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து டாக்டர் வேறு. ஆனால் இப்போ ஏடிஎம்ல வேறு எடுத்தாங்களா? அங்கே தான் CCTV தான் இருக்கும். டாக்டர் வேறு கரெக்டாக சொல்லிட்டான். குச்சிங்களான்னு அவனும் சொல்கிறான். மேபி நீ சொன்ன மாதிரி CCTVயில் மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ഞാനാ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എന്താ? அக்கா பையனா தங்கச்சி பையனா? அவன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஹண்டிங்கே இவங்க தான். இவங்களுக்கு தான் இவங்க ஹண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவனை ஹண்ட் பண்ணுறதாங்க? உள்ளே தள்ளிடுவாங்க வெளியே வரணும் மாதிரி. அவங்களுக்குன்ட்டு ப்ரூஃப் கிரியேட் பண்ணுனா அவங்க எதிர்க்க 3 பேர் വന്നാണെങ്കിലേ അവൻ വരാൻ തന്നെ നടന്നിരുന്നു. അല്ല സാറേ, തെളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതിയാക്കുന്നത്? നീ മിണ്ടരുത്. നീ വൃത്തികാരനാ. നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്കാവാൻ പോണേ. സാറേ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വർത്താനം പറയരുത്. എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്തത്? നിനക്ക് എന്താ ചേട്ടാ?
ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വ്യക്തിവൈരാഗ്യം മൂലം വനിതാ പോലീസിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രതിയെ സ്റ്റേഷനിൽ വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത ആളെ വാഹനം പിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. അത് അപകട മരണമാക്കി തീർക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. നമ്മുടെ പേരിൽ നരഹത്യക്ക് കേസ് എടുക്കാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ? സാറേ, നമ്മളും പോലീസുകാരല്ലേ, നമ്മളെന്തിനാ പ്രതികളാക്കുന്നത്? പോലീസ് മരിച്ചത് എന്നെ പോലൊരു ദളിതനാടാ. 3-ാം പക്കം ബൈ ഇലക്ഷൻ. ആ വോട്ട് കിട്ടിയാലേ സർക്കാരിന് അവിടെ ജയിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മളെ പ്രതിയാക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. മനസ്സിലായോ? ஆமா இதுதான் நடந்துச்சு. நான் அந்த கார்ல தான் அந்த இருந்ததுனால தான் நான் அவங்க கூட இருந்தேன்னு சொல்லிட்டா. அந்த பொண்ணுக்கு பிரச்சனை இல்லை. என்னடா? ஆஹா. ஏறு 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 ஏறு. போலீஸ் தான். கார்ல ட்ராக்கர்ல இருக்காதா போலீஸ் கார்ல? அந்த அளவுக்கு நம்ம வளரல தம்பி. ஹெலிகாப்டர் சேஸ் எல்லாம் அதா. அந்த பெட்ரோல் அந்த காரோட டேங்க்ல எவ்வளவு பெட்ரோல் இருக்குன்னு பாருங்க. மண்ணு போடுறாங்க பாருங்க. அந்த டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட பேசி டென்ஷன் ஆகுது. நான் இவரு ஃப்ரேம் பண்ணாரு, இப்போ இவர் ஃப்ரேம் ஆயிட்டாரு. അവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ യുവാവിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാഡം ആക്സിഡന്റ് വണ്ടി ഓടിച്ച അവരാരും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് 302 ഇട്ടത്? SP പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സർ, 3 പോലീസുകാരും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം ASI മണിയൻ്റെ ഫോണിൽ വന്ന ഒരു കോളാണ്. അത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോഷി മാത്യു. ഒരു ബംഗാളിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത്. ജോഷി മാത്യു സാറിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റാണ് സർ. എന്തിനാ? കുഡ് ബി പേഴ്സണൽ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലേ അറിയുള്ളൂ. അയാളുടെ ആരെയും നോക്കിക്കോളാം. തൽക്കാലം ഇതാരും അറിയണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ. പിന്നെ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ ഈ വിളിക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? സർ. അയ്യോ, கோட் அந்த நாதாரி 20,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டான் போல. இல்லடா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சரியா, போலீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த லேடி வந்தாங்க பத்தியா, அவங்களுமே ஹையர் லெவல் தான் போகல. அவங்க கேட்டாங்க ஒரு யாரை கேட்டு 302 போட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க. சூப்பர் கூட அவங்களும் சரி முறைச்சிட்டு இது சொல்கிறதுக்கு அசிங்கமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அங்கே போயிட்டு CM வந்து நீ மூட்டுரு அப்படின்னு சொல்லணும். அவங்களால எதுவுமே சொல்ல முடியாது. 302 என்ன கேஸ்? இல்லை இதுதான் அட்டம் பண்ண கொஞ்சம் ஒரு கண்ணையும் மூட்டாரு. ഒന്നുമില്ല സാറേ, ലോഡ് എടുക്കാൻ പോവാ. നീ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി. தூரத்துலேயே பார்க்க மாட்டாங்களா? സമ്മടിയാണ് ഒരു തലയിൽ. എന്തോ വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയിലൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തോ?
പോടാ 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 എടുത്തോടാ പോടാ പോടാ എന്റെ நான் எந்த ஒரு பிரச்சனை போலீஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். லைட் ஆஃப் பண்ணி ஓட்டணும் பார்க்கலாம். ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. മാഡം അവരുടെ ഫോണിലേക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്തായി? ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം. എന്തെങ്കിലും പേര് കിട്ടിയാൽ മാഡത്തെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സുനിതയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു 11:30 അവരെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ഒരു 2.5 hours കൊണ്ട് ഒരു മാക്സിമം എത്ര കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? 150 kilometers, റൈറ്റ്? அவர் நடுவில் வந்துட்டார். ஷர்ட் பக்கத்தில் അമ്മ നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. காலி போல എന്നോട് കല്യാണം കൂടാ ஃபுல் பட்டன் போட்டுக்கிறாரு. குளிர் நம்மள யாரனா சட்டை போட்டு ஓரமா போங்க. வண்டி என்ன வச்சடா பண்ணுவாங்க. வேற வந்து வேற ஐயோ ஐயோ നല്ലോട്ട് தான் வந்து போங்களா. നിന്നെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാനിപ്പോ പെട്ട്. താൻ എന്നെ സഹായിച്ചതാ. തനിക്ക് അവനോട് കലിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് താൻ തല്ലി. താൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എടാ നീ ഇത് പറയും. നിന്റെ അപ്പൻ എങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു? തൊണ്ടയ്ക്ക് വിളിച്ച തന്റെ പ്രായം നോക്കത്തില്ല കേട്ടോ. നീ എന്ത് ചെയ്യണോ? നീ എന്ത് ചെയ്യണോ? എന്ത് ചെയ്യണോ? வண்டி கிடைக்கலையா? வின் ஆயிட்டாரு ஃபைட்ல. மூணு பேர் தானே. அண்ணா 3 சாய். கடை இப்போ தான் திறந்துருக்கேன். 5 மினிட் லேட் ஆகும். பரவாயில்லையா? குழப்பமில்ல. சரி தமிழ்நாடு பாட்டு பார்த்தல അണ്ണാ ഫോണുണ്ടോ കയ്യിൽ? എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോള് പോകുന്നില്ല. பக்கத்து வீட்டுக்கு சொல்லி பேசுகிறான். സരസ്വതി മോള് വിളിച്ചായിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേച്ചി. പേടിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ടേ? പരവായില്ല. അയ്യോ പിറവത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പോലീസുകാർ മൂന്നാർ ടൗണിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ? അല്ലേ പണിയാവും. ஓ பிளான் தான் போலடா. சிட்டி பாட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு நான் அங்க இருக்கேன்னு காட்டிட்டு திருப்பி சிட்டி வெளியே போறாங்களா? அவங்கள பத்தி இவங்க ஸ்மார்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. டக்குன்னு அவங்க ஸ்மார்ட்டா இருக்கிற மாதிரி மறுபடியும் இவங்க தான் ஸ்மார்ட் மூவ் பண்றாங்க. டிராக்டர் போற எல்லா இடத்துலயும் போகுது இல்ல. மலையில கூட ஏறுது ஃபர்ஸ்ட். பவர் அது பொறுமையா போகும். பட் ஆனா ஏறிடும். இவ்வளவு பேர் வச்சு ஏத்து போகுது.
கரெக்டா 3 பேருமே ஒன்றா வந்தா സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശ്ശൂരിൽ വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം. നിരവധി ഫ്ലോട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് பொண்ணு காம்படிட் பண்ணுதுல நியூஸ் தான் பண்ணுங்க இல்ல அதெல்லாம் பாக்குறது கலர் மாச்சா പോലീസുകാരെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ടീ നമ്മള് 12 രൂപടാ செம்மையா யோசிக்கிறாங்கடா. அவர் தமிழ்ல சொல்லிட்டாங்க 2 டீ. ஒரு டீ இவர் கொடுத்துட்டு போறாரு. அவர் 2 சாயான்னு கொடுத்துட்டு போறாரு. வேற ஸ்டேட்காரன்னு வாடர்ல தெரிஞ்சு விடுதான் நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஆமா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்குன்னு சொன்னார்ல. ஒரு இவர் சொன்னார்ல குஜக்கோ இவர் தான் இவரு அந்த மேத்யூ நீங்களா எப்படி நீங்க சொன்னார்ல இவங்களா யாரு? ஏய் சோபி நம்மால தான் கம்முனு ஒரு സഹായം വേണം. என்ன சார் இப்படி எல்லாம் கேட்டீங்க? என்ன வேணா பண்ணலாம் சார். എസ്പിയുടെ മോളാ പിന്നടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതാ. ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു. പോലീസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 2 ദിവസം മാറിക്കണം. 2 நாள்னா 2 வருஷம் கூட இருங்க. என்ன இங்க கொஞ்சம் சௌகரியம் கம்மி. உள்ள சாக்கு மூட்டை எல்லாம் இருக்கு. இது நம்பர் மாத்தலாம். அவ்வளோதான் காலி. ஃபோன் ஹலோ ஹலோ அதே வீட்ல வா கொஞ்சம் என்னப்பா போவோமா? என்னடா அவன் இதுதான் அவ்வளோதான். കുറ്റാരോപിതരായ പോലീസുകാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ കേരള പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാരാണ്. രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതാകട്ടെ പോലീസ് തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളൂ. ഈ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ പിന്നോക്ക ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീതി ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ക്രൂരതയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരായി ജനത ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ മറുപടി പറയുക തന്നെ. ഇത് കേരളമാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. സംഭവം നടന്ന് 24 മണിക്കൂറിനാം കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കേസ് കൈമാറിയ ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നും എനിക്ക് 100% വിശ്വാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തി പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം അറിയിക്കും. പ്രതികളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വീട്ടിൽ റെയ്ഡും അറസ്റ്റും മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തണം. ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവരുത്. മേക്കപ്പ് മാനോട് ഇനി സ്റ്റേജിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടു സർ ജയപ്രസാദ്. എനി ഇൻഫർമേഷൻ? സർ പരിചയമില്ലാത്ത 3 പേര് കൊട്ടക്കാമ്പൂരിലേക്ക് പോയതായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. இதே மாதிரி ஒருத்தர் மலையில் கார் வச்சு சுற்றிருந்தார். ஒருத்தர் மலையில் இதே மாதிரி லொகேஷன் கார் வச்சு சுற்றிருந்தார். எனக்கு அதுதான் ஒருத்தர் தேடி போனார். தான் இருக்கும். 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காட்டில் கஞ்சா ரைடு கூட நானும் இருந்தோம். என்னெல்லாம் வேலை பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா? இப்போ நினச்சாலும் சிரிப்பாக இருக்கு. போலீஸ் வந்திருக்காரு அவரு யாரு? உண்மையிலே மாட தெரிஞ்சா இப்பவும் காமெடியா இருக்கும். மோளே இது சைடு நெத்தியில் வச்சுக்கோமா. 5 நிமிஷத்தில் பறந்துடும் தலைவலி. கேட்ட வெற்றி
ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വലിച്ചു കയറ്റി ബോധങ്ങളാതെ കാപ്പ് കുടിക്കാൻ നോക്കും. எலெக்ஷன் முடிவு வரைக்கும் ரன்னிங்கில் இருக்கணுமா? இன்னைக்கு திருவிழா கடைசி நாள், நான் வந்துடுறேன். இங்கே ஊருக்குள்ளே போனால் நீ செஞ்சோம்ல முண்டு கேட்டுன்றது நான் ஏதாவது கடிச்சிருக்கேன். പട്ടി കടിച്ചതല്ല, ഒരു വലിച്ചു കയറിയ പോലെ ഉണ്ട്. அதுவும் போலீஸ் புத்தி, அப்படிதான் யோசிக்க தோணும். என்ன சொன்னா? நாய் கடிச்ச மாதிரி நாய் கடிச்சிருக்க மாதிரி தெரிலண்ணா அப்படின்னு சொல்ல. உங்கள் போலீஸ் புத்தி அப்படி தான் யோசிக்கும், அப்படிலாம் இருக்காது சார். இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க 2 பேர் போலீஸ்னு சொன்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. லவர்ஸ் ஓடி வந்துட்டாங்க, மாட்டிக்கல. இல்லை எஸ்பி பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ചെയ്തു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ 2-3 ഹോം സ്റ്റേ മുഴുവനും ഹിന്ദിക്കാരും ഫോറിനേഴ്സും. ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് 2-3 ഹോം സ്റ്റേസ് കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വിസ്പർ. பார்டருக்கு வரக்கூடாது. இதோட அதனால தான் ஒரு துண்டு கொடுத்துட்டு போனாரோ. அவங்க தான் வேணும்னே பண்ணியிருக்காங்களோ. என்னது? அவர் அந்த வேஷ்டி வச்சுட்டு போகிறதுக்காக. இல்லைடா, அவரும் கண்டுபிடிச்சாரு. இவர் கண்டுபிடிச்சாரு. அவரும்டா, அவரும் தெரிஞ்ச சொல்லிட்டு போயிருக்கோம். இதோ இதான் பேசலாமா? കഴിച്ചാലും കടലേക്ക് ക്യാമ്പിൽ അത് ടേസ്റ്റാ. 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ എൻ്റെ മോളുടെ മുഖം കണ്ടേ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ വരാം. നാളെ മത്സരമല്ലേ, അപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ. വിശക്കണ കഞ്ഞിയുണ്ടാ? എൻ്റെ മോളുണ്ടായതിനു ശേഷം അവളുടെ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് അവളുടെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. തലേ പൊളിയണ്. എൻ്റെ കുളിർന്നടാ. മാഡം, കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെ പോകാനാണെങ്കിൽ ക്ലാവര കടവരി പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ നോട്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ തങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇതുവഴി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പഴത്തോട്ടം ചെണ്ടുവര വഴി കാന്തല്ലൂരോട്ട് പോകാം. അവിടെ നിന്നാകുമ്പോഴേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവരിവിടെ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നാറിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ട് പിടിക്കില്ല. someone is helping them here. யாரும் பழனி போயிட்டு இருக்காங்க. யோ மூர்த்தி, அந்த கோர்ட்ல இருக்கிறது நம்மால. ஏன் என்னாச்சு? அந்த ஆளு தண்ணி அடிச்சிட்டு படுத்திருக்காருயா. சோபி, போய் இப்படி எல்லாம் போய் வராண்டல படுத்துக்கலாம். மாரி குண்டி வந்துட்டாங்கடா இங்க. പഴനിക്ക് പോകുന്നവരാ. സോബി, സോബി വാ. ഫാമിലി പിക്ചർ. ഇതും പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. வீட்டில் ஃபோட்டோ போட்டுருக்காங்க. அந்த இவனையும் வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தாங்க, பிடிச்சிட்டான்னு சொல்லி എന്നിട്ട് தான் பண்ணிருக்கீங்க. ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു. എത്ര മണിക്ക്? കടയടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സിഗരറ്റും ബേഡും മേടിച്ചു.
എല്ലാത്തിനും ആഘോഷം കേൾക്കുക. സാർ അവർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ നൈറ്റിലൊരു ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഇല്ലേ? സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ മഞ്ഞളും പൊടിയാണ്. ഡോഗിന് സ്മെല്ല് കണ്ടില്ല. ഡോഗ്സ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്ക്വാഡ് ഇറക്കി സെർച്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇതൊരു വൺ മാൻ ഷോ കളിക്കുന്ന സമയമല്ല. സാർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. സാറിന് ഇവിടുത്തെ ജോഗ്രഫി അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും കാടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പലർക്കും കഞ്ചാവിന്റെ ബിസിനസ് ഉള്ളതാണ് സാർ. ഫോഴ്സ് ഇറങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികൾ അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. They might escape into the forest. Risk ആണ്. എന്ത് റിസ്ക്? You have any bloody idea the situation I'm in? And the pressure from the CM to solve the case? Sir, the situation is quite critical. എല്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട്സും നമുക്കെതിരാണ്. ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ന്യൂട്രൽ വോട്ട്സിനെ നന്നായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ദളിത് സംഘടനകൾ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകം നമ്മൾ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഇലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. 7 മണിക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. അതിനുശേഷം മുമ്പേ വന്നാൽ മതി. മാഡം, DGP. സാർ പ്രതികളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. Arrest them. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലല്ല അവർ ഉള്ളത്. What is stopping you? നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്താലും കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് അവർ ഉള്ളത് സാർ. അവരുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ കാടാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല 3 പേരിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് സാർ. ഇത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ നീഡ് ആക്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സാർ അവരുടെ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ. അവർക്ക് നാളെ രാവിലെ പളനിക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. സർ, അത്ര ഡിലേ ആക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആവും. നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് പോലും വരില്ല. അത് രാവിലത്തെ പോളിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. സർ, 7 മണിക്ക് ഇലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. അതിനു മുമ്പ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. സർ, നമുക്ക് വേഷം മാറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അവർ പോലീസുകാരായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയും ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു പട്ടിയുണ്ട്. പോലീസുകാരുടെ പ്രസൻസ് അവർ ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാർഡ് കയറും. കാർഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഡെഡ് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തുമില്ല. സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഷോട്ടല്ലോ. സർ, അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത ആൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. അവർക്ക് നാളെ രാവിലെ പളനിക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. അടുത്ത നാൾ കാലയില്ല. പ്രതികളെ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു 100% ഉറപ്പല്ലേ? സർ. ஆனால் எப்போ அந்த மீட்டிங்கு? 7 மணி. ஆனால் இவங்க அடுத்த நாள் காலையில் தானே இது பண்ணுறாங்க. നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വീട് കിട്ടിയ വലിയ ആയുധമായിരുന്നു ഈ ജെയിൻ വധക്കേസ്. നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും ഈ അറസ്റ്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നല്ലവന്മാരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഈ തെണ്ടിത്തരം ചെയ്ത് വിചാരിച്ചില്ല. 10-20 വർഷം ഞാൻ അവർ വേട്ടപ്പട്ടിയായിട്ട് ഓടിയിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു തെണ്ടിത്തരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഓക്കെ ആവും. വിഷയം വിട്ടേക്ക്. അതിപ്പോ വേറെ പണിയുണ്ടോ നോക്കണം. പരിപാടിയാണത്. സാറിന് എങ്ങോട്ട് പോവോ? ഒന്ന് ടൂറാൻ പോവാടാ. കട്ടി തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ്. തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും പണി കൊടുക്കും. அது யாருன்னா ஆஹா, வந்தா மட்டும் தான் கேட்டுச்சு குடிச்சிட்டு கேட்டுச்சு கேட்டுச்சு. அதான். இல்லை இல்லை, இந்த சொன்ன கேட்டுச்சு. ம். സാറേ, ஷேர் பண்ணி பாரு. சொல்லி புரிய வச்சு லுங்கி அதுக்கு தானே எடுத்துன்னு போய்க்கிறாரு. அவர் அந்த பொண்ணு இது ஆஹா, என்ன அங்க 3 பேரை காட்டிட்டாங்க சேனல்ல. ஆமாண்டா. ஒருத்தர் டெத்து. ഹലോ. ഫോണ് തൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടാ. സാർ പ്രതികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഹാങ് ആയി സാർ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് 2 പേര് മൂവ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ചേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ആൾ ഹാങ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ.
ഇവ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇതിനാ കസ്റ്റഡിയിൽ ചെന്ന് വിടാണോ? പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മൂന്നാറിൽ ഹാങ്ങായി. പോലീസ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നോ മീഡിയയോട് ഞാൻ പറയും. ബാക്കി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാ. രാജുവിനോട് വരാനുള്ളതാ. എനിക്ക് ഇത് പതിവേ തേവറ വിട്ട് പോയിരണ്ടാ. ഹലോ, അവിടെ ആരെക്കൊണ്ട്? Only my team, sir. ലിസൺ, ഇന്ന് അറസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് നിന്റെ ഉറപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഡമ്മി അറസ്റ്റ് നടത്തി. CM ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അയാൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കൈയൊഴിഞ്ഞു. ലുക്ക്, 2 പ്രതികളും ബോഡിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസ് ക്ലബിൽ എത്തിരിക്കണം. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കേസ് വേറെ ഏജൻസിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. മരിച്ച ആളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിന്റെ തലയിലെത്തും. What the fuck? Shut up, you stupid. I won't take the responsibility. I know what to do. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? അല്ല വണ്ടി ഇവിടെ കിടന്ന കളാവണല്ലോ, തീർത്തളയും എല്ലാത്തിനും അവിടെ വെച്ച് ബോഡി എടുക്കണം. മേഡം ഒന്നിങ്ങി വന്നേ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ബോഡി ക്ലബിലെത്തിക്കുന്ന ഓർഡർ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. Will it be the end of this? No. എന്ത് ചെയ്യും മാറും? കോടതിയിലും മീഡിയയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുമായിരിക്കും. മുമ്പ് IPS ഓഫീസർ ഇതുപോലെ മനുഷ്യത്തെ വെച്ച് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ സംസാരിച്ചതാ. ഇപ്പോൾ ജയിലിനകത്ത് 2 വർഷം, ജാമ്യം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സർവീസ് എനിക്ക് കൂടുതലാണ് മേഡം. ആ കിടക്കുന്ന ആളും നമ്മളും തമ്മിൽ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. இப்போ என்னடா ஒரு ஏன் அவசரப்பட்டது? போலீஸ் கிளப்னா அங்கே நியரஸ்ட் இருக்குங்களா? சரி, நான் கண்ணு எடுத்து இது பண்ணான்னு நினச்சேன். ഇതെന്നെ മാറണ മൊഴിയാ. ആ വണ്ടി എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഞാനല്ല, എൻ്റെ പെങ്ങടെ മോനെ. ആ പാവങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വെറുതെ കയറിയതാ. എൻ്റെ മോള് ഒരു കൊലപാതകയുടെ മോളായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട. ഇതെന്നെ മരണമൊഴിയായി കോടതി കണക്കാക്കി സത്യസന്ധമായി കേസ് അന്വേഷിക്കണം. ആ പാവങ്ങൾ വെറുതെ വിടണം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ വേറെ കോപ്പി ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. എല്ലാം அந்த பயனாளர் இருக்கிறா. ആക്സിഡൻ്റ് സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ച് രാവിലായിരുന്നു. എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ജയൻ്റെതാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ആക്സിഡൻ്റ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ATM കാശ് എടുത്തായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ നോക്കി അതിൽ രാഹുലിനെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ടവർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സാർ. പ്രവീണേ, നീ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടിയിൽ മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ സ്ക്രീനിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് നിനക്കെതിരാണ്. കോടതിയിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല. പ്രവീണേ, ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാലോ. പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ ഈ കേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനും പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു മണിയൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊഴിയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പുവെക്കണം. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാറേ. ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ തൂക്കി കൊന്നാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇതല്ലേ നീ പറഞ്ഞ മണിയൻ്റെ മൊഴി? ഇതിനി പുറലോങ് കാണില്ല. പിന്നെ രാഹുലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തെളിയിക്കുന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞേ? അതിങ്ങനെ
വണ്ടി പിടിച്ചത് ഞാനാണ്. ഇവരെല്ലാരും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജയനെ കണ്ടപ്പോ പ്രവീൺ സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി മേടിച്ച് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആക്സിഡന്റ് നടന്നപ്പോ ആ പേടിയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടിയതാണ്. ഒന്നോടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. കോടതിയിൽ എത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. சார் ஃபோரன்சிக்கர் வந்துட்டோம். വിളിച്ചോ. இப்போ அந்த வீடியோ அந்த பையன் ரிலீஸ் பண்ணணும், அந்த பையன் தான் பிரச்சனை தெரிஞ்சிடும்ல. தெரிஞ்சிடும். ஆனால் இதுதான் சொல்ல இருந்துச்சு, பிரவீன் தான் ஸ்டீரிங் வச்சு ஓட்டாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പോലീസുകാരന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശേഷിക്കുന്ന 2 പോലീസുകാരെയും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിന് മുന്നോടിയായി വലിയ പോലീസ് കാവൽ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വകയുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസത്തിനുള്ള കാരണം ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3 പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസത്തിനുള്ള വക നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുക. யார் மேலே தப்பு சொல்லுங்க, பவர் தான் இல்லை. അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണിന് കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ? കണ്ണു കാണില്ല. കാണാൻ വയ്യ. ആണോ? എന്നാ കൂടെ പോയിക്കോളൂ. ചെയ്തു. നമ്പർ 72 വിനോദ് കെ.ടി. கொண்டு ஓட்டு போடுற நிலைமை தான் ஆயிடுச்சு. செம்மையாக சிம்பாலிக்காக உண்மையே தெரியாமல் போய் இது பண்ணுறாங்க. இங்கே கூட வெற்றிமாறன் சொல்கிறா என் மைண்டில் வருது, உண்மை தகவல். ஏதோ அந்த பவரில் இருக்கிறவங்க நினச்சா தான் நடந்துச்சு. அவர் இருந்தாங்க என்ன அவங்க 3 பேரும் மாட்டியிருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரியும் அப்படியே தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் அது ரிலீஸ் ஆனால் இங்கே ஆனால் அவனையும் புஷ்டுக்கிறாங்கடா. இப்போ அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் மாற்றிக்கிறாங்கடா. மிரட்டலாம் சொல்கிறேன், மிரட்டி வேற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இவங்க கிட்ட காட்டுறதுக்காகவே அந்த வீடியோ காட்டினாலும் காட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ பண்ணுறாங்க. ஸோ நாய 2.0வோட நல்ல ஸ்டார்டிங், சரியான ஸ்டார்டிங்டா. எப்பா நான் சத்தியமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அதான் ஸ்டார்டிங்கு ஒரு போலீஸு இது ஊரெல்லாம் காட்டிட்டு டக்குன்னு அவங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது டக்குன்னு 3 பேரும் அந்த இதில் மாட்டினாங்க பேர். ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான், ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. பட் என்னதான் போலீஸே இருந்தாலும் அதிகாரம் இருந்தாலும் அவங்க ஓட வேண்டியதாக போயிடுச்சு. பவரில் இருக்கிறவன்னா நான் அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று பொதுமக்கள் நடக்கலாம். கடைசியாக அந்த பாட்டி ஓட்டு ஃபுல் மூவியை அந்த ஷாட்டில் சூப்பராக காட்டினாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த பாட்டி கண்ணு தெரியல, அவங்க போயிட்டு ஒரு ஓட்டு போடுறாங்க. அதே தான் இது மக்களும் சரியா, என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு தெரியல, அவங்க கண்ணுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல சரியா. மீடியாவில் இப்போ அவங்க அந்த இன்சிடெண்ட்டை வச்சு அந்த சிடிஎஃப் ஏதோ ஒன்று அது அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க கன்ஃபார்மாக இந்த இன்சிடெண்ட்டை வச்சு. ஸோ வந்து உண்மை எதுவும் தெரியாம குருட்டுத்தனமாக போயிட்டு ஒரு ஓட்டை போடுற மாதிரி சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. அவங்க ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, எப்படி அவன் போடுறது தான் ஓட்டு, அந்த மாதிரி பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் அந்த இது போலுது, அந்த இதுதான் மக்கள். ஆனால் எந்த இடத்துல எனக்கு டோன் மாறிச்சுன்னா அவங்க அந்த உள்ளே வந்து அரைஞ்சிடுறா தெரியுமா, யாரு அந்த ஒருத்தன் வந்து ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அப்போது டக்குன்னு
போலீஸ் அவனை டக்குன்னு அந்த லாக்அப்பில் போட்டு கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவங்க மாறிச்சு செம்மையா இருந்துச்சுடா. அது வரைக்கும் அப்படி ஜாலியாக பார்த்துருந்தோம். அடி அடிக்கலான்னு அவன் வர கடைசி வரைக்கும் எஸ்கேப் ஆகிட்டான். அது ஆக்சுவலி அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு தான். இப்போ அவன் அவ்வளோ தெனாவட்டா இருக்கான். இப்போ தெனாவட்டா இருக்கிறதுனா நீ பண்ணியிருந்தனா நீ தெனாவட்டா இருக்கலாம். இப்போ ஒரு கட்சியில இருந்து ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து நீ அவ்வளோ தெனாவட்டா பண்ற, எல்லாருக்கும் கட்சியில் இருக்க எல்லார தொண்டர்களுக்கு மக்களுக்கு எல்லாம் பண்ணுறேன்னு நீ தெனாவட்டா இருக்கலாம். பட் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் ஒரு ரூலிங் பார்ட்டியில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீ அவ்வளோ திமிரா பேசக்கூடாது. அவன் என்னன்னா பாப்புலாரிட்டிக்கு வந்து இது பண்ணுறான் பொழுது அவன் தெரிஞ்சு என்னன்னா இவங்களை விருப்பதி பார்ப்போம், இவன் நம்ம மேலே கை வச்சானா அது நம்ம ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக மாற்றி. அதுதான் வந்து ஆமாடா எலெக்ஷன் டைம் அதுதான் சொல்கிறேன். இப்போது அதுதான் வந்து தப்பாகவே இருக்குது. இப்போது அவன் வந்து ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்னு ஒரு கட்சியில் நல்ல இது பர்சன் வச்சுக்கோங்க, அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த எச்ச துப்பி இருக்க மாட்டான், அது பண்ணிடுவான். அப்படியே இருந்தாலும் நீ மக்களுக்கு நிறையா பண்ணியிருக்க, அதனால நான் திமிரா இருக்கன்றது வேற. பட் எதுவுமே பண்ணாமல் நான் வந்து ஒரு ரூலிங் பார்ட்டியில் இருக்கிறதுனால நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன், நீ அதுக்கு அமைதியாக தான், அது தப்பு டோட்டல். அதே மாதிரி தான் அந்த சிஎம்மும் பண்ணார். ஜாஃபர் ரெட்டிக்கு அவங்ககிட்ட வந்து ஒருத்தன் தூக்கில் தொங்கிட்டான்னு சொன்னாலும் அதை எதுவுமே பண்ணல. இதுக்கு நீ தான் பதில் சொல்லிக்கணும், என்னால் இது பண்ணணும், நான் சொல்கிற இதுதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு அவர் பண்ணு. ஸோ அந்த மாதிரி இது ஆயிடுச்சு. அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறாங்க. ஆனால் இது வந்து எனக்கு விசாரணை தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. விசாரணையில் வந்து அதுவும் அதே மாதிரி தானே அந்த பவர் ஹவுஸு வந்து பண்ணதுனால அப்பாவி ஆளுங்க. ஆனால் இதில் வந்து நான் அது அப்பாவி ஆளுங்க தான் இருப்பாங்கன்னு நினச்சா போலீஸே வந்து அவங்களுக்கும் இதே தான் நிலமை பொழுது. அதான் சொன்னாங்க அந்த கட்சியில் அந்த 2 பேர்கிட்ட போய் சைன் போடுறது சொன்னாங்க. நீ யோசிச்சு பாரு, நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சண்டை, யார் எங்கே ஜெயிப்பாங்க உனக்கே தெரியும், பார்த்துக்கோ, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உன்னால், இது சைன் போட்டு தான் நீ போய் ஆகணும், அப்படி இல்லைன்னா கேஸை நாங்கள் இப்படி தான் திருப்போம் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க. அவங்க எதுவுமே சொல்லு, நீ எப்படி வாழ்கிற நான் பார்த்துறேன், அந்த மாதிரிலாம் சேலஞ்சே உள்ள ஒரு சரியா மிரட்டவும் இல்லை, எதுவுமே பண்ணல. சிம்பிள் இதுதான்ப்பா ஒரே வழி, நீ இதுக்கு சைன் போடு, சைன் போடணும்னா இதெல்லாம் நடக்கும், அதுவும் கஷ்டம் தான் இதுவும் கஷ்டம் தான், எது நீ சூஸ் பண்ணி சந்தோஷ் இது ரெண்டுத்துல அந்த மாதிரி வச்சாங்க. அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. அது எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இது என்னப்பா இது படம், நீ படத்தில் என்ன ஆகணும்னு சொல்ல, அதான் ரியாலிட்டி. அதுதான் ஜோதி ஜார்ஜோட பொண்ணோட இது அந்த ட்ராமா காட்டுனதுலேருந்து அவர் அதை பார்க்கணுன்ற ரொம்ப ஆசையில் இருந்தார். அது நடக்கலன்னு ஓவர் டிப்ரெஸ்ல இருந்தால் அது வேணும்ட்டே போட்டுருக்கான் பாரு. இவங்களால ஒரு நடனமாடிய பொண்ணோட இது ட்ரீம் வந்து ஷாட்டர் ஆச்சுன்னு ட்ரிகர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்காங்க. இவர் தான் காரணம், உன்னால தான் நம்ம பொண்ணால் நான் இது பண்ண முடியல அப்படின்னு. அது வந்து இவங்களுக்குள்ளேயே இதுவாகலாம், உங்களால தான் இப்போ ட்விஸ்ட் ஆகிக்கலாம். செம்ம பிரெயினியாக இருந்துச்சுடா மூவி. இந்த சீன் கூட போலீஸை டைவர்ட் பண்றதுக்கு மூணார்ல இருந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு கால் பண்ணது, நீ இப்படி போனாங்க இவங்க இப்படி, ரெண்டு சைடுமே ஸ்மார்ட் மூவ் பண்றாங்க. ஆனா இருந்தாலும் பவர்ல இருக்கிறவன் தான் அவன் சொல்றது தான் லைக் எப்படின்னா நம்மளாம் ஃபான்ஸ் அவங்க சொல்ற இதுதான் வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கு. குஞ்சாகோ போகணும் சூப்பர் ஆக்டிங், நிமிஷா சர்ஜன். ஆனால் இதில் எது நடந்தாலும் சினிமேட்டிக்காக இருக்கும். ஆனால் இதான் ரியாலிட்டி. அவர் வந்து ஃபோன்லேருந்து டக்குன்னு ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணி விட்டுருக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சுதாங்க. அது வந்து சினிமாவாக மாறிட்டு. அதே மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணது பத்தல தமிழன் தான்டா பண்ணலாம். எப்பவுமே ஒன்று வைப்பாங்க. அதுதான் அதான் இதில் திருவிழாவில் யூஸ் பண்ண சாங்ஸ்லாம் நிறைய பேர் மலையாளசிக்கே புரிஞ்சுக்காது. பார்க்குறீங்க எல்லாம் நாஸ்டாலஜிக் சாங்ஸ் ரூட்டடான சாங்ஸ், அதெல்லாம் எல்லாரீஸ்வரி சாங்ஸ், அது எல்லாமே சூப்பராக சின்ன சின்ன டச்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அந்த டீ கடையில் 3 பேர் ஒன்றா போனால் மாட்டிப்பாங்க ஒன்று, அதே மாதிரி 3 பேரும் மலையாளம் பேசினாலும் மாட்டிப்பாங்க. அதில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார், இவர் வந்து 2 சாய். அதுவும் இல்லாமல் நிமிஷா சஜித் வந்து ஒரு டைம் வந்து குஞ்சப்பா போகிறாங்க, இன்னொரு டைம் வந்து இவர்கிட்ட போகிறாங்க. அதுதானா இது ஜீப்ல போயிட்டு இருக்கும்போது லைட் வச்சாங்க, 3 போலீஸ் ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்களுக்குள்ள. நம்ம கொஸ்டின் வச்சிடக்கூடாதுல்ல, எல்லாருமே அவன் மாட்டினான் போடுறான் அவன் அந்த அக்கீம், அவன் கூட எது உள்ள போய் தப்பிச்சிருவான்னு நினைச்சேன். அதான் ரியாலிட்டி. ஃபோன் எடுத்துட்டு தம்பி கொஞ்சம் ரைட்ல அவர் சுத்து போட்டாங்க, அவர் தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர் வந்து ஒரு நல்ல மூவி ஃபார் 2.0 சேனல். அண்டு வந்து இதில் வந்து நல்லா கனெக்ட் ஆச்சு. இவன் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது, ஏன்னா சப்டைட்ஸும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் வந்து எல்லா படமும் சப்டைட்டில்ஸ் வச்சுதாங்க. சப்டைட்டில் படம் நல்லா இல்லைன்னு நாங்கள் ஏதாவது ரிவ்யூ கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்று வந்து சப்டைட்டில் சரியில்லை அப்படின்னு ஓட்டேரி நெலி பேரில் எழுதுங்க.
ஆன்லைனில் இருக்கிறதானே பார்க்கும். எப்படி சொல்கிறது தெரியல. நீங்கள் எனக்கு ஒன்றுமே ஃபீல் ஆகலடா இந்த படம். அப்படியே உள்ளே போயிட்டேன் நான் படத்துக்குள்ள. இது வந்து சொல்லி அவரோட நடுவில் வந்து கேமரா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதுவே தெரியாம கவனிக்கல, நான் வந்து பார்த்துனே இருந்தேன். அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க, சப்டைட்டில் வைக்காம பார்க்குறோம். வைக்காம பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வீடியோவில் ஆட் பண்ண மாட்டோம், அவ்வளோதான். தவிர நாங்கள் சப்டைட்டில் இல்லாமல் அதர் லாங்குவேஜஸ் பார்க்க மாட்டோம். சப்டைட்டில் இல்லைன்னா கேன்சல், மூவி கேன்சல். சரியா, அது ஒன்று. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து காமெடி புரியல, இது வந்து இல்லை, இது வந்து மலையாளிஸ்க்கு தான் வந்து புரியும்னு நிறைய வருது. சரியா, அப்போ ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க? அதுதான் நான் கேட்குறேன். உங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும்னா நான் ஏன் அதை பார்க்கணும்? எனக்கு புரியாதுன்னு தெரியுது, எனக்கு புரியாதுன்றது உனக்கு புரியுது, அப்பயும் பார்க்க சொல்கிறேன். அது எனக்கு புரியல. ஆடு 2லாம் பார்த்தோம். எப்படி எல்லா மலையாளி டச் காமெடிஸும் எல்லாமே. ஆடு 2லாம் வந்து நான் இப்பவும் நானே உட்காந்து பார்ப்பேன். அவ்வளோ காமெடியாக இருந்தால் தான் சிரிக்க முடியும், சும்மாலாம் சிரிக்க முடியாது. அதுலேயும் ஓவர் 2 காமெடிஸ் இருக்கும், ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக இருந்தது அது. சரி, அதுதான் சொல்கிறேன். சப்டைட்டில் எது இருந்தாலும் படம் வந்து நாங்கள் எதாவது தப்பாக ரிவ்யூ கொடுத்தா சரிப்பா அந்த சப்டைட்டிலுக்கார கூட்டணும், அவர் இந்த போலீஸ்லாம் இல்லை மகாராஜாவில் கூட சரிப்பா அவனை எத்தனை நடிக்கிறதுக்கு ஒரு இது போட்டு கேஸை போட்டு முடிச்சு விடுவாங்க. அந்த மாதிரி சப்டைட்டிலுக்காரனை கூட்டணும், உள்ள சப்டைட்டில் எடிட்டர் கூட்டணும். நல்லா இல்லை வந்து அதுதான். படம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு. சப்டைட்டில் இப்போ இந்த படம்லாம் வந்து சொன்னல அந்த சீன்லாம் வந்து சேசிங் சீன் சப்டைட்டிலே இல்லை. கத்துறானுங்க, ஏய் கேமரா ஆஃப் ஆயிடுச்சா? நான் அது நீங்கள் உண்மையிலே நான் வந்து இங்கே எது ஒழிஞ்சுனுக்குறான் பாடுறேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஆஃப் ஆகிட்டுக்குது. வந்து சப்டைட்டில் பிரச்சனை கிடையாது. படம் வந்து நல்லா இருந்தால் இப்போ இந்த படமே எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, சப்டைட்டில் இல்லைன்னா கூட நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த பேஸ் லைன் வந்து புரியும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி படம் வந்து இருக்கும்போது சப்டைட்டில்னு அவசியமே கிடையாது. அது மேலே குறை சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வே, அவ்வளோதான். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த மூவி வந்து ஆஸ்கர் சப்மிஷனுக்கு இந்தியாவிலேருந்து ஊற்றுனாங்க. ஒர்த்து தான். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரீமேக்கும் வேறு பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெலுங்குல. அதுவும் என்னை வந்து விசாரணையோட இன்னொரு வெர்ஷன் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது ப்ரூட்டலாக இருக்கும். இல்லை பவரோட இது அதான், அது ரொம்ப ப்ரூட்டலாக இருக்கும். வைலன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இதில் வைலன்ஸ் இல்லை, பட் ஆனால் அந்த இது இருந்துச்சு பவரோட. யாராக இருந்தாலும் பவருக்கு முன்னாடி யாராக இருந்தாலும் காலி தான். இப்போ தான் தெரிஞ்சு எங்கள் அண்ணன் ஏன் சினிமாவுக்கு போயிருக்காரு. அது ட்ரூ ஸ்டோரி. இது தெரியல எப்படி ரியாலிட்டி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஃபுல்லாக ட்ரூ ஸ்டோரி இல்லைனாலும் எங்கேயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே நடந்திருக்கும். இது கன்ஃபார்மாக. ஸோ நாய் டூ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல மூவி. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நல்ல மூவிஸ் பார்க்கலாம். எஸ், இந்த வருஷம் வந்து நல்லா குட் மூவியில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆச்சுன்னா லெவல். எஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு நல்ல மூவி ரியாக்ட் பண்ணுவோம். Until then, this is Eddie Bharat signing off.